Hello guys, andito na po si Tiro guys. Si Tiro, naka-pampers pa siya guys. Papa Tiro. Papa Tiro, kamusta naman ang kain mo Papa Tiro? Ha? Okay? Ganyan siya magsalita guys. Ang salita niya ay nakaka-interior sa kanya. Kaya niya na maliit. Kuha ka po tata? Tawanta po? Alla färger är fina tycker jag. Saan ka Det mapita? vanligaste är nog bruna hästar. Katiro, De är gusto mo bruna med patiro? svart man och svans. O tama na Tiro? Foxer är också bruna. Ito ay si Men Tiro. de har Yan si brun Kuya man och Tira. svans. Svarta hästar är Ah? vackra tycker jag. Och vita. Fast det finaste är nog skäckar ändå. Yan guys, si Tiro guys. Fanny, Uy! Grabe ka Tiro guys. du är den bästa vän Mabag-clear na Tiro. Kay kabog si Tiro. Fanny, Fanny, du har ett Pare. Abdallah. Abdallah men. Wait, lima po tarong sa kanso pa. Kinahan mo may Diyos sa... Ikaw bulatiin ka talaga bulati. kawo na. Ikaw talaga bulati ka talaga batang ka. Amoy ka bulati. Wait ka lang. Walang alam. Yan bulati. Magpapamay, dalawa. Ay, Wala pa yung dalawa siya. Isa't kalahati. ang dalawa sa ulos ng Wait, kikikikik. Wait, kikikik ka. Hindi ka marunong magsalita pare ka? Ikaw pare. Hindi ka marunong magsalita pare. Ngam, 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 ngam. Ngam, ngam. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Galing ko sa likod ng munisipyo. Oh, Labas nung dun sa may mga palengke. Punta dito sa... Ano yan? Yung matata. Labas ka ng... Yung tata.